या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डाजप्रवरुणा चण्डकोपास्त्रकार्युसुता प्रसादं तन्तुये महायं चन्द्रघण्टिते विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरुणा चण्डकोपास्त्रकार्युसुता प्रसादं तन्तु सहाये चन्द्रघण्टिते विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरुणा चण्डकोपास्त्रकार्युसुता प्रसादं तन्तुये मह्यं चन्द्रघण्टित विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डाजप्रवरुणा चण्डकोपास्त्रकेर्यसुता प्रसादं तन्तुये महायं चन्द्रघण्टिति विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डाजप्रवरुणा चण्डकोपास्त्रकेर्यसुता प्रसादं तन्तु महायं चन्द्रघण्टिते विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरुणा चण्डकोपास्त्रकेर्युता प्रसादं तन्तुये महायं चन्द्रघण्टिते विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरुणा चण्डकोपास्त्रकेर्युता प्रसादं तन्तु महाये चन्द्रघण्टिते विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरुणा चण्डकोपास्त्रकेर्युता प्रसादं तन्तुये महायं चन्द्रघण्टिते विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरुणा चण्डकोपास्त्रकेर्युता प्रसादं तन्तुये महायं चन्द्रघण्टिते विश्रुता। जय माँ चन्द्रघण्टा। ओम चन्द्रघण्टे नमः। ओम चन्द्रघण्टे नमः। ओम चन्द्रघण्टाय 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 नमः। ओम